bigat niya. Gogo. Magde-data transfer ka. Sa bahay na lang. Dito mo yung set up yan or physical check. Ano po bang mga i-check natin? Ano ma'am, camera, speaker, saka charger. Pero yung charger pwede natin. Sige, check na po natin. Default setup nyo na lang ma'am. Apo. Kahit yung Face ID ma'am, Apple ID sa bahay, pwede po siya. Ganda na kulay. Ayan po. Yun lang, setup. Hindi na ata ako na mag-set up na ito. Philippines ma'am, nasa pinakatuktok lang po siya. Ito. Team Philippines. Continue lang po ma'am. Set up without another device. Yan ma'am, set up later nyo na lang. Scroll ka po sa wifi. Ganito lang siya. Apo ma'am. Yung pinaka-cord na. Wait na lang po. Kung sakali pong masira yung ganito, nagtitinda rin kayo na ganito. Yun nga lang ma'am, kung mismo Apple po, mag-out of po. Pero yung mga third-party brand po ngayon. Meron. Try na natin charger yun. Sige po. Try po natin. Sa pag-charge ma'am, 2080 po siyang solid. Try natin. Charging. Default setup nyo na lang. Ano ba pinatin? Continue lang. Setup for guys ha. Kay setup later na lang.